Selamat pagi engkau, salam tabik bahasa semua. Berita Iban pukul 11 pagi tu bergulai ngau aku Jessica Chung. Kita lanjur ngagai isi berita. Sektor dagang bak mengeri sibu mesti minta permis polis ungkup pemindah sepemanjai timpo atur nagang pemindah. Perkaranya dipadah ke Komiti Pengatur Penusah Ngenyit Pelilih Sibu. Komitinya sepengudah bawum ngau Komiti Pengatur Penusah Ngenyit Sarawak ngagai pemutus ianya pengaji mansut ke surat pemenar ngagai pekerja lebih gawak dekat di ketuk ke Berengkah 27 Januari tu. Komitinya nengah sitik penerang maya hari Minggu madah ke semua pengawak dagangnya dia tu mesti minta permit polis untuk pemindah berjalan ke pengawak tebal agak pekerja. Tidak boleh minta permit pemenar pemindah ianya hari balai polis kebisik dalam pelilih sibu. Tujuannya dikena nentu ke pengasih ngagai standard atau pengawak SOP serta mantok polis nerik ke PKP sepenglama 14 hari ke udah kenyau hari 16 Januari ke udah. Nanti semak bisa tanya komuniti dagang oleh bertelefon ngagai lumur COVID-19 bak 013 999 4158. Kaban Kaunsil Presiden Perintah Perikatan Nasional PN keudah ngatur aum kemari puas hati engkau penerang tentang ordinan serta atur darurat engkau atur pengawak pandemik COVID-19 kebenong di Pejalaika. Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin Madaka bermacam isu di kerandau nyengkau pelin immunisation vaksin kedekat Berengkah bulan baru. Lica tentang proklamasi darurat megak berjalai ngau lancar. Koyamada, Aum Kaunsil Presiden Perintah Perikatan Nasional PN udah diatur lemai hari Minggu nengah tali arus tek digulok 12 Presiden Parti hari Bersatu, UMNO, PAS, PBB, MCA, MIC, PRS, SUB, PDP, PBS, STAR ngau SAPP, lalu PBRS di hari Kasapit Presiden. Berbakunya, Muhyiddin ngarap ke Kaunsil Presiden dekat terusnya di Pelasar, aum tertinggi bagi semua parti politik dalam perintah PN. Koyamada, nyak dikena nentu ke penegak politik ngau pengawak perintah berjalan ngau lancar serta ke penglikun rakyat ngau menua. Ia masuk ke jakutnya balaman Facebook ya malam hari Minggu. Pengatur pengawak Hospital Miri ngagak pemutus dekat nganti semua pengerja pengawak bak upis penusah ngenyit engkau trauma ETD engkau pengerja pengawak hari upis bukai. Menteri Megai Komiti Mutar ke Penusah Ngenyit bagi Menua Miri, Datuk Lee Kim Shin Mada. Hospital Miri sudah nerima kes positif COVID-19 dalam raban pekerja pengerai kenyau 11 Januari nyin tadi. Kemegak Menteri Perengkah Pengangkut nambah, singkangnya dekat oleh mantu Hospital Miri berjalan ke mobilisasi pengerja pengawak mantu ETD. Kelimpah harinya, hospital bisi nerima penambah pengerja pengawak pengerai hari pelilih bukai, kena nangkup peminta guna ke bisi. Terbangkar perubat penusah ngenyit disahkan negatif COVID-19 udah dikemendar ke matau semua operasi di ETD. Nangkan kenyak sidak ETD ke konteks semak engkau kes positif benong di kuarantin pengelama 14 hari. Ia masuk ke jakunya dalam siti penerang maya hari Minggu. Peranak rumah panjai ke ditagang pemindah dilalau ndak mindah hari rumah panjai lalu patut nitik ke semua gerah hari Raban Penerit Adat. Sekretari Politik Kepala Menteri Romeo Christopher Tegong madahka. Dengan caranya, sidak ulih mantuk perintah nagang pengelekai COVID-19 timajak ngirau ke ati. Ketuai Pampang PBB Bawang Asan serta Balaya Bisik Matau palan ngempang jalai barumah panjai tek diterit ke aturnya. Antara palan ke diimpang jalai ianya sitak penasu, rantau panjang, ngau pasai. Berbangunnya barang siapa berguna ke bantuk, peranak rumah panjai tahu madah, ngagai penerit adat ke bisik bapalan ngempang jalai ke bersemak ngau sidak. 7 pengawak mataunya megak dikena merek peransang ngagai raban PDRM, ngau ATM kenyaga pengawak ngempang jalai, basitak berkurung di penasu, rantau panjang ngau pasai. Nangkan kenyak, yang merek puji serta merek terima kasih ngagai semua raban polis, ngau sodadu ke udah berjalai ke pengawak mana, bapalan ngempang jalai ke udah diterit ke atur berkurung sekumbang timpuh atur nagang pemindah, PKP Bak Sibu. Sarawak, ngerikut kedua agi kes pemati ketegal COVID-19 diripot ke maya hari Minggu.
Tu nyadika penyampau semua kes pemati ketegal pandemiknya nambah ngagai 28 kes. Komiti Mutar ke Penusah Ngenyek Negeri Sarawak JPBNS madahkan bisik 255 kes baru positif COVID-19 direport ke Maya hari Minggu. Sibu mengkang ngerekod ke penyampau kes pemadu tinggi ianya 71 kes, di Tangkan Kemiri 57 kes, Kenawit 30 kes, Song 27 kes, Betong 14 kes, Dalat 9 kes, Bintulu 9 kes, Serian 8 kes, Subis 8 kes, Sarikai 5 kes, Matok 5 kes, Kapit 3 kes, Sebauh 3 kes, Kuching 2 kes, Baluru 2 kes, Bukit Mambung, Ngau Tatau, Belak, Sitek kes. Tok nyadi ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak, nambah ngagai 3,379 kes. Nangkan kenya, pelilih Song Ngau Betong, udah bertukar status dari status gaduh ngagai jingga, pengudah ngerekod ke 55 kes. Lalu pelilih Tatau udah bertukar status dari status gaduh ke status kuning. Hari penyampaunya 27 kes ditemu di Song, Ngau 28 kes di Betong. Kes tok dikategori ke kes berampik setempat dalam tempoh 14 hari ke udah. Pemutus perintah berjalai ke atur nagang pemindah PKP kali kedua. Lalu merik penenduk bak sekedar perkara, tebal lagi bak sektor ekonomi ia yang perkara kemar. Tang mesti diperjalai ke dikena nyemelak ke peminta guna ari sukut pengerai rakyat engau ekonomi menua. Kut Menteri Kanan Pengelikun Menua Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob madah, PKP serak tu ngemerat ke ekonomi nak ngira nengah syarikat besar tau ke pedagang mit. Tajak pihak tetap ngemerat ke tikas pengerai rakyat. Ia mansur kejakunya lebuh di kerandau bernama Empai Lamak ke Udah. Ia madah ke bisi orang bertalat ke PKP serak tu lebih tenduk tangari konteks lebih besar menua oleh bankrupt mentik semak PKP di berjalai ke bertahun-tahun. Nangkan kenya Ismail Sabri nerangka, tajapan mayuh macam bantu diberi ngagai rakyat tang perintah hendak ulih merik bantu belama. Ia lalu belematika empah sebab dalam timpuh kepanjai. Ia madah lagi bantu sekali bayar diberi seminat RM3,000 ungkup dagang mit engau sedang, ngemendar ke sekedak sektor beroperasi. Ambil ke contoh pedagang mit, kebisik bansal batisi jalai di kemendar ke berjual, ngambil ke sidak terus boleh hasil penatai. Kelimpah harinya ia nerangka. Sektor kilang dibuka ukai ketegal dekat nyaga hati tauke besar, tang nyaga rentaian ekonomi kengau operasi syarikat serta nasib pekerja. 3 kandang ngendor di Peliliah Sebawah udah diterit ke atur perintah, diterit ke agi PKPD kemari. Antara 3 kandang ngendor tu ianya Rumah Raymond Plan, Sungai Gelam, Rumah Timban, Setulai Engau Kampung Ulu Sebawah. Pemesai Peliliah Sebawah William Manggoi Nengah penerang ia madahka PKPD agi diterit ke di Rumah Asap, Rumah Jilan Engau Kampung Hilir. Nangkan kenya 5 agi rumah panjai ke udah dulu diterit ke PKPD, ianya Rumah Agnes Mampak, Rumah Ason Kendawang, Rumah Gini Utiat, Rumah Emperan lalu gerah di Rumah Patrick Andin di Tarit Baru. Pihak megak, servis feri sebawah gi diketuka sementara nyentuk ke dipadah ke baru ari Komiti Mutar ke Penusah Ngenyit bagi menua Bintulu. Berbanggaunya William ngansak semua ketuai komuniti, engau ketuai bangsa Peliliah Sebawah, ngambil ke belak matau engau nyaga kandang endur pegai sidak, bak baruh kuasa rumah panjai serta genturuang pendiau. Kuya madahagi, report tentik semak bisik nembiak tau ke peranak ke bisik simptom ngagai KKM, ngambil ke pengawak ni diulih di pejalai ke tumu. Nak kata dulu berita iban pukul 11 pagi, terus nyaga pengelikun kita, serta kita mesti menang ngemunas ke COVID-19. Anang dah ingat medak berita iban pukul 4 lemai ngau 7 malam, aku Jessica Chung, madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih.